Yo, what's up guys? Yan, kisame lang yan guys, pinakamadadaling trabador. Yan guys, labor ko lang yan, tinuruan ko lang yan. Ngayon, marunong na guys. Yan guys. Guys, tulungan nyo kami para sumikat ang aming page and gagawa tayo ng bagong YouTube channel guys. Kaya todo suporta sana kayo. Yan guys, abangan nyo to hanggang sa matapos guys. Yan guys. Yan guys. Guys, tulong-tulong guys, kahit hindi mahirap yung trabaho guys. Yan guys. Hindi lugi guys sa architect yan. Kahit magaan lang yan guys, tatlo pa kami. Oh, hawak pa ako dyan guys, hawak pa ako dyan. Wow! Yan guys, ito talaga guys, yung trabaho talaga nito. Dating bouncer siya guys sa beer house guys. Kaya nga itsura niya guys, oh, ang laki niya. Okay guys, video na complete.